ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. имрӯз рӯзи якшанбе аст, қарор дорем дар мошинбозори душанбе ва бо давом дидестем бародаро, бо даво хуб нест, борон аст ва мо кӯшиш мекунем ки мошинои гуфтагии шуморо ба навор бигирем. навора то охира тамошо кунем, дастгириро фаромӯш намекунем, камера муҷе тарш бафирам ки видео наметова. дастгириро фаромӯш накунед, дар навор яктай лайка бигзорен. ай ягон камбудӣ бошад бахшиш сабабаш ки борон ай уҷе ба барф мубаддал гаштеса дигар сиёмко мумкин безе биёяд. бисёри бародаро лексуси 570 писидагӣ буданд, марамат нами барои шумо ай. солош 2010 ана европаём ба фикрам, европа боша. уҷа тренировкаш чанд қайка? як соли пра уҷа тренировка дора. боз ҳам аҷо шахшу ба навор мегирем, хай бухтон бештар маълумот мегирем. Отпечатки, кожный салон, обогрев, лифт, чехолон мал, люк, вот детайга, автода дорачо. Хороший ход, ничего. сиденьё гарм кунад, ҳамаш қоидави кор мекунад. старстов автопилот, мултирул бо компютер, андроид, коробка автомат, монитор, электрони бо чӣ дорад. ҳамаи навроташ кор мекунад, қоидави, ягон проблема надорад. салоншам сол чухолоиш ҳамаш навай. ягон мугем ҷои чӣ надорад. объемш 5 ана бензин 20 литр аст худро. нақша чанд фунт яка? нақша 370,000. номро акара мемонам занг мезанем, бу барои шуморо бештар маълумот мета. 933 63 13 31 кор мекунем хам номро. хундай аванте 2011 сол ана тамошо мекунем, касоида мақбул мешавад. бисёр бародаро ҳамин хоҳиш кардӣ буданд, солои навтарша 2011 сол. уҷа тренировкаш 1 сол авинаи қафош тренировка дорад. камераи қафо. Я чанд кисака? Дару электропакет, салон суя, автоматай коробкаш. дару пешаш отпечаткиошам кор мекунад. обогрев лифт, мултирул, старт-стоп, монитори калон, коробка автомат, печка, кондиционер, ҳамаш қоидави кор мекунад. зимистон шуда бо печка бояд электронный монитор ҳам бошад. объемш 1.6 бензини холӣ аст. номро яка 985 07 13 53.
هم نمرو آیا؟ هم نمرو کار میکنه؟ چند هست نرخش؟ معامله دو رو خانه؟ واریانتو علیشی دو رو؟ واریانتو علیشی خیلی عالیش هم میشه فقط سونو 2009 سال شیورالت کروز یک چند پادپیشکو خودش کاگی بودن مرا و نوارو شما ولاتی خوب سابیوم یک گاز خاطی بنزین داکمنتو جاتوش هم است تو موی آگوستا 4 تا بالون اینا سلام شاگ میگیرم سلام شام یک تماشا کنیم شوردار الکترا پاکت اون 90,000 پرابریک دارم موتیرو کاروکاش автомат ها Aka. Aka. ها En uğraşım çıkın. Aklım ahım size kirekim. خیلی مسئله کوزوفش موتور هم اشتو زنی خداوی چند سون تستی 70 taka. معامله دورا بود واریانتو علیش هست فقط سون Aliş çiğ. ها گم نمود خیلی دورو خالیش برای Astrıcı da yani. استرالیا خب نمرو Eğer pul boşu bu puluş. Boz zurayda. نمرو تیفون ابو اکا Numara oturdu. Ne 002 oldu? Ne oldu? 02 36 96 خب زنگ میزنید یکا برای شما را بیشتر معلومات میتم خیلی بوین اختوندین ولاتی ماشینا مرسدس های ML 350 2012 سال ماشین واگن تای نویسو داموندگی امریکا چوروده فورماتیک راستاموش کشیدگی و جامعه شخصی با نور میگیریم تماشا میکنیم اسای دا معقول شد نمره که هسته ماشین یکم کامبودی نداره زدگی هم نیست سلام شاک میگیریم سلام شاک تماشا کنیم این داروش محکم این داروش محکمه ها کожний салон обогрев лифт автопилот компьютер климат контрол автомат коробкаш потолок панорама ҳама наворот қоидаи кор мекунад کمتر جاجو تانگتره نمیشود درمه مشناق شد شاپه که هم تای نوشته هم فرق چی دورا هریوم 3.5 ماه بنزین نمره اکنه 185 80 00 49 اون اخیره چند سوفتی اکره نقشه؟ هم نمره پیش میشه هم را موندم 310,000 سومون دو موبیله دو روخانه دو هزار و دهم سال بابا مرسدس های کوزوفوی 204 Европа, на اونجا هم مجید شخصی و نوار رو یه تماشا میکنیم کожний салон خب потолокش панорамай кам тапкай навес дو танкарай با автопилот проблем بیشتر جانشون دادی نیست فولی فول شاید потолокش панорамай багида флит гур компьютер климат контрол ҳама навороса дора ҳаби моторш дурай бензин 8 литр максимум ахудура авангарда
برشک سر 60,000 میگن اون را کار میمونم زنگ میزنیم بو برای شما را بیشتر معلومات میده 981 01 09 81 8 دکبر روز یکشنبه و ببینید که چقدر بود داو و بارون ای روز دیگه سیومکا کردم نمیشود ماشین تای نویس انا تونستیم هم ماشین تای نویس سیومکا میکنیم برای شما را یا اون کامبیشی را که بخشش برای که داخلی بارون کامera نمیشه کامera هم تار میشه او خیلی نبودین اختم بود داو را خیلی بارون ای